أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم آمين إنا أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم آمين انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم آمين فقهنا في الدين. اللهم آمين لا إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم أرنا الحق حقه وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آمين يا آمين رب العالمين. آمين ثم آمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरत शुरा आयत नंबर 61 से लेकर 76 तक इंशाल्लाह आज हम पढ़ेंगे। इंशाअल्लाह। लेसन का आगाज करते हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم। بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما تراءى الجمعان فلما ترى الجمعان मीम पे गुन्ना कीजिए और गुन्ने की मिकदार को बराबर रखिए और उसके साथ आप यहाँ पर अलिफ को भी पढ़ेंगे, यानी कि दो हरकत तक मीम को खींच के भी पढ़ा जाएगा। ता बारीक है जबकि गौफुर है। हमजा को भी बारीक पढ़िए और जमआनी में आइन की अदायगी को दुरुस्त रखिए। फलम्मा तराअल जमआनी فلما تراءى الجمعان قال أصحاب قال أصحاب موسى موسى إنا لمدركون. إنا لمدركون. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. 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 قال كلا. قال كلا. औला में जो कॉफ है वो पुर पढ़ा जाएगा, जबकि कल्ला में काफ बारीक पढ़ा जाएगा। कौल कल्ला। قال كلا इन إن معي ربي معي ربي سيهدين. سيهدين. قال كلا
قال كلا إن معي ربي سيهدين. إن معي ربي سيهدين. فأوحينا فأوحينا إلى موسى إلى موسى أن اضرب بعصاك أن اضرب بعصاك बहुत पूर्व रूप में से है, जमाओं के साथ आप अदा करेंगे इसको। बा के ऊपर कलकला नहीं होगा क्योंकि हम जज़म वाले बा को नहीं पढ़ेंगे बल्कि तशदीद वाले बा को पढ़ेंगे। जब तशदीद आ जाए तो फिर इसके ऊपर हम कलकला नहीं करते हैं। अनिضرب بعصاك أن اضرب بعصاك البحر. البحر أنضرب بعصاك البحر أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فانفلق فكان فكان كل فرق كل فرق كالطود العظيم. كالطود العظيم. वाऊ को आप बोल करके पढ़ेंगे, दाल बारीक है, दोनों को मिक्स अप नहीं करना है आपने। كالطود العظيم. كالطود العظيم. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. وأزلفنا وأزلفنا ثم الآخرين. ثم الآخرين. सम्मा है, इसको सुम्मा नहीं पढ़ना है, सा की अदायगी को भी दुरुस्त रखना है और इसको जबर के साथ पढ़ना है। मीम पे आप गुन्ना कीजिए। सम्मल आखरीन। ثم الآخرين. وأزلفنا ثم الآخرين. وأزلفنا ثم الآخرين. وأنجينا وأنجينا. यहाँ पर हम नून के ऊपर इख्फा करेंगे, गुन्ना नहीं करना। गुन्ने में गुन्ना जब हम करते हैं तो जो नून के मखरज को जुबान बहुत टाइटली जाकर टच करती है तो हम गुन्ना करते हैं, लेकिन उसी मुकाम को अगर इंतहाई लाइटली टच करे तो यानी कि ना होने के बराबर, तो फिर उसको इख्फा कहते हैं। वअंजयना وأنجينا मूसा موسى ومن معه
ومن معه أجمعين. أجمعين. وأنجينا موسى ومن معه أجمعين. وأنجينا موسى ومن معه أجمعين. ثم أغرقنا ثم أغرقنا الآخرين. الآخرين. ثم أغرقنا الآخرين. ثم أغرقنا الآخرين. काफ पुर हरूफ में से है, दो नुक्तों वाला काफ है, इस पे कलकला कीजिए। गाइन भी पुर है और कौफ भी और खौ भी। ثم أغرقنا الآخرين. ثم أغرقنا الآخرين. إن في ذلك لآية. إن في ذلك लआया। यहाँ पर लाम के ऊपर जबर है, आगे हमजा है, इसमें कंफ्यूज ना हो आपके, ये अलिफ है और हम ला आया पढ़ेंगे, ला आया पढ़ेंगे, ठीक है। आ को हम स्ट्रेच करेंगे जबकि लाम को नहीं करेंगे। इन्न फी ज़ालिका लआया। إن في ذلك लआया। वमा كان أكثرهم وما كان أكثرهم مؤمنين. مؤمنين. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. واتل عليهم نبأ إبراهيم. واتلو عليهم نبأ إبراهيم. إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون. إذ قال لأبيه وقومه وما تعبدون. قالوا قالوا نعبد نعبد أصناما أصناما فنظل فنظل لها عاكفين. لها عاكفين. قالوا نعبد أصناما فنظل لها
عاكفين قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. قال هل يسمعونكم قال هل يسمعونكم إذ تدعون إذ تدعون؟ दाल की अदायगी को दुरुस्त रखिएगा। जुबान की नोक ऊपर के सामने के दांतों के सिरों से लगेगी। बजिंग साउंड यानी कि सीटी की आवाज नहीं होगी, सख्ती नहीं होगी। नरमी से अदा कीजिए और बारीक अदा कीजिए। قال هل يسمعونكم إذ تدعون قال هل يسمعونكم إذ تدعون؟ أو ينفعونكم أو يضرون أو ينفعونكم أو يضرون؟ أو ينفعونكم أو يضرون أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا بل وجدنا قالوا بل وجدنا آباءنا آباءنا كذلك يفعلون كذلك يفعلون. قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون قال أفأريتم ما كنتم تعبدون؟ قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون قال أفأريتم ما كنتم تعبدون؟ أنتم وآباؤكم الأقدمون أنتم وآباؤكم الأقدمون. أنتم وآباؤكم الأقدمون أنتم وآباؤكم الأقدمون. أقدمون أقدمون. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم सूरत शुरा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो हालात जिसमें आप बहुत ज्यादा पीक पे
مخالفین کی طرف سے دی جانے والی تکلیفوں کو برداشت کر رہے تھے. ایسی سچویشن کے اندر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الشعراء نازل فرمائی، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ قوموں کے واقعات بیان کیے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ڈھارس بندائی، ان کی ہمت بندائی، جبکہ جو آپ کے مخالفین تھے، کافر تھے، ان کو سبق سکھانے کے لیے اور ان کو بتانے کے لیے کہ اگر وہ اپنے ان حرکتوں سے باز نہ آئے تو جو انجام ان لوگوں کا ہوا جنہوں نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیفیں پہنچائیں اور تکذیب کی، تو وہی حال ان کا بھی ہونے والا ہے. تو اسی سلسلے میں جو پہلا واقعہ یہاں پر بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے، وہ حضرت موسیٰ کا تھا، جس کو ہم پڑھ چکے ہیں. یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کے دربار میں اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا، تو بجائے اس کے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو حکم صادر فرمایا گیا اس کے سامنے جھک جاتا، اس نے اکڑ کا مظاہرہ کیا، تکبر اور ہٹ درمی کا، اور مقابلے پہ اتر آیا. اس مقابلے میں اس کو ہزیمت اٹھانی پڑی، شکست سے دوچار ہوا، تو اور زیادہ شرمندگی کا باعث بنا اور مزید جو ہے وہ حضرت موسیٰ کے لیے اور بنی اسرائیل کے لیے جابر اور ظالم بن گیا. ایسی ہی سچویشن میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ آپ بنی اسرائیل کو لے کر راتوں رات یہاں سے روانہ ہو جائیے، اور یقیناً آپ کا تعاقب کیا جائے گا. تو ایسا ہی ہوا. صبح سویرے فرعون جو ہیں، فرعون اور اس کی جو قوم، اس کا جو لشکر تھا، انہوں نے بنی اسرائیل کو پا لیا. اب ایسی سچویشن تھی کہ ایک سائڈ پر ان کو سمندر نظر آ رہا تھا اور دوسری جانب سے فرعون اور اس کا لشکر دھاوا بولنے کے لیے ان کے اوپر، ان کے قریب ہی پہنچ چکا تھا. فلما، پھر جب تراء، آمنے سامنے ہوئی، الجمعانی، دونوں جماعتیں، قال، کہا، اصحاب موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے. اور وہ یہ کون تھے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی؟ یہ تمام بنی اسرائیل جن کو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ ان کو فرعون کے چنگل سے آزاد کیجیے. انا، بے شک ہم، لمدرکون، ہم پکڑے گئے ہیں. جب انہوں نے دیکھا کہ پیچھے سے فرعون کا لشکر ان کے سامنے آ چکا ہے اور قریب ہے کہ وہ ان کے ہاتھ میں آ جائیں، اور دوسری جانب سمندر تھا، تو وہ ہڑبڑا اٹھے اور انتہائی پریشان ہوئے، اور غیر یقینی کیفیت میں انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم تو پکڑے گئے ہیں. جب ہڑبڑاہٹ تھی، گھبراہٹ تھی، پریشانی تھی، ایسی سچویشن میں بھی پیغمبر خدا کا کیا طریقہ تھا، کیا طرز عمل تھا، وہ نوٹ فرمائیے. قال، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کلا، ہرگز نہیں. اب یہ لفظ محض ایک لفظ ہے کلا، لیکن اس کے اندر جو یقین ہے، جو توکل ہے، جو بھروسہ ہے اپنے رب کے اوپر، اس کا اندازہ کوئی نہیں کر سکتا. کہ حضرت موسیٰ نے کہا، کلا، ہرگز نہیں، انا، بے شک، معیہ، میرے ساتھ، ربی، میرا رب ہے. سچویشن، ایک ایسی سچویشن جس کے اندر ایک عام انسان یہ سمجھے کہ اب نجات کا کوئی راستہ نہیں ہے، اور وہ ہڑبڑا اٹھتا ہے، اور ایسی ہی سچویشن کے اوپر وہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری اور نافرمانی کرنے لگتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے شکوے اور شکایات کرنے لگتا ہے، اور بلبلا اٹھتا ہے. یہ ایک عام طرز عمل، ایک ایسے انسان کا طرز عمل تو ہو سکتا ہے جس کا ایمان اور ایک توکل اپنے رب کے اوپر بہت کم ہو یا بہت ہی کمزور ہو. لیکن انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت موسیٰ کا توکل، آپ یہاں پر چیک کیجئے کہ حضرت موسیٰ کیا کہتے ہیں، کلا، ہرگز نہیں، اور انتہائی شدت اور ایمان کی قوت یہاں پر نظر آتی ہے. ان معی ربی سیہدینی، وہ جلد مجھے راستہ بتائے گا، کہ مجھے یقین ہے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، اور عنقریب وہ مجھے اس مشکل سے نکلنے کا راستہ ضرور بتائے گا، میری رہنمائی فرمائے گا. تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کبھی بھی مایوس نہیں کرتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی آزمائش میں ڈالتا ہے تو خود اللہ تعالیٰ راستے بھی بناتا ہے، اور نجات کے راستے بناتا ہے، اور انسان کو اس کی مدد فرماتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کو پکارا جاتا ہے. فَأَوْحَيْنَا، تو پھر وہی کی ہم نے،
इला तरफ मूसा, मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ, अनिद्रिब के मारो, बिअसा का अपनी लाठी को, अल-बहर समंदर में। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने वही के जरिए हुक्म फरमाया कि जो आपका असा आपके हाथ में है, आपकी लाठी आपके हाथ में है, इसको समंदर में मारिए। फलका, तो वो फट गया, तो समंदर फट गया और उसमें खुश्क रास्ता पैदा हो गया। फकाना, पस हो गया, कुल्लू, हर, फिरकिन, टुकड़ा, कत्तौदी, जैसे पहाड़ हो, अल अजीम, बहुत बड़ा, यानी कि पानी जो है वो पहाड़ों की तरह खड़ा हो गया और दरमियान में रास्ता पैदा हो गया। यहाँ पर कुछ मुफस्सरीन का ख्याल है कि एक खुश्क रास्ता पैदा हो गया, समंदर ने अपनी जगह छोड़ दी, दरमियान में एक खुश्क रास्ता बनाया जहां से बनी इसराइल गुजर के दूसरे किनारे पर पहुंचे। और कुछ उलमा का, मुफस्सरीन का यह ख्याल है कि क्योंकि ये 12 फिरके थे, इसलिए 12 टुकड़ों में तकसीम हो गया और हर कबीला जो है वो अपने रास्ते से गुजर कर वहां से चला गया। बहरहाल यहाँ पर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि पानी इस तरह खड़ा था जैसे बहुत अजीम शान बड़े बड़े पहाड़ खड़े होते हैं और दरमियान में खुशकी का रास्ता था, कोई कीचड़ नहीं था, कोई दलदल नहीं थी, कोई ऐसा रास्ता नहीं था जिसपे चलना आसान ना हो, मुश्किल हो। बिल्कुल आसान रास्ता अल्लाह ताला ने उनके लिए बना दिया। वो अज़लफ़ना, और करीब कर दिया हमने, सम्मा, वहां पर, आखरीन, दूसरों को। और यहाँ पर दूसरे कौन है? फिरौन है। तो अल्लाह ताला ने फिरौनियों को भी करीब कर दिया, यानी कि वो भी उसी रास्ते के ऊपर चल पड़े। और उनका यह ख्याल था कि ये जो नजात का रास्ता अल्लाह ताला ने बनी इसराइल के लिए, मूसा अलैहिस्सलाम के साथियों के लिए बनाया है, इसी पे चल के हम इनको पकड़ लेंगे। लेकिन अल्लाह ताला ने एक ही रास्ता बनाया जो एक के लिए निजात का था और दूसरे के लिए अजाब का था। वह अनजैना, और निजात दी हमने, मूसा, मूसा अलैहिस्सलाम को, वमन, और जो माहू उसके साथ थे, अजमाइन, सब के सब को, यानी कि किसी एक को भी नहीं छोड़ा। जितने भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथी थे उन सबको अल्लाह ताला ने निजात बख्शी और पार चढ़ा दिया। लेकिन वही रास्ता था। और सुम्मा, फिर अगरकना, गर्क कर दिया हमने, आखरीन, दूसरों को। जब वो तमाम फिरौनी लाओ लश्कर के साथ अपने उसी रास्ते के ऊपर गए तो अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया और पानी आपस में मिल गया। और वही रास्ता जो बनी इसराइल के लिए, मूसा अलैहिस्सलाम के साथियों के लिए निजात का जरिया बना, वो फिरौन और उसके साथियों के लिए अजाब का और गर्क होने का जरिया बना। इन्ना, बेशक, फी, इसमें, किसमें, ये जो किस्सा सुनाया गया है इसमें, दैलिका, अलबत्ता एक निशानी, दैलिका, ये जो किस्सा है, लायतन, एक निशानी है। तो निशानी क्या है? और इसमें निशानी है कि जो भी अल्लाह ताला के साथ अल्लाह ताला की सरकशी करेगा, अल्लाह ताला की नाफरमानी करेगा, तो उसका इंजाम क्या होने वाला है। और ये निशानी किसके लिए है? ये जालिमों के लिए निशानी है कि, और अहले मक्का के लिए निशानी है कि अभी भी समझ जाओ कि जो भी अंबिया अलैहिस्सलाम की तकजीब करता है, उनके लिए मुश्किलात, हर्डल्स खड़ी खड़ी करता है, तो अल्लाह ताला उनका क्या इंजाम करता है। ये निशानी है, ये वाकया निशानी है उन लोगों के लिए। वमा, और नहीं, काना है, अक्सरुहुम, अक्सर उनमें से, मुमिनीन, ईमान लाने वाले। लेकिन ये किस्सा सुनने के बावजूद भी अक्सर लोग हैं उनमें से जो ईमान नहीं लाएंगे। व इन्ना, और बेशक, रब्बा का, आपका रब, लहुआ, अलबत्ता वही है, अल अजीज, जो जबरदस्त है। और किसके लिए जबरदस्त है अल्लाह ताला? अल्लाह ताला जबरदस्त था, इसीलिए अल्लाह ताला ने फिरौन और उसके लाओ लश्कर समेत उसको गर्क कर दिया। और अर्रहीम, और बहुत रहम करने वाला है। और किन के लिए? ईमान वालों के लिए, हजरत मूसा के लिए और हजरत मूसा के साथियों के लिए, कि अल्लाह ताला ने उनको निजात बख्शी। और यही एक निशानी है कि अल्लाह ताला ईमान वालों को निजात बख्शता है, और अजीज और जब्बार और कहार है उन लोगों के लिए जो अल्लाह ताला की नाफरमानी करते हैं। वतलू, और पढ़कर सुनाइए, अलैहिम, इन पर, नबा, खबर, इब्राहिम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की। अब यहाँ पर बहुत ज्यादा कंपैरिजन है, एक सिचुएशन मिलती जुलती है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की भी और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी। कहते, इस जब कौला, उसने कहा, li अबी ही, अपने बाप से, व कौम ही, और अपनी कौम से, मा ताबुदून, किसकी तुम इबादत करते हो।
جب انہوں نے سوال کیا اور ان کے شعور کو جگانے کے لیے سوال کیا کہ یہ کیا چیزیں ہیں جن کی تم عبادت کرتے ہو. یہاں پر اس چیز کو نوٹ فرما لیجئے کہ جو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے باپ تھے وہ بہت بڑے بت بنانے والے تھے، اور دربار نمرود میں ان کو ایک بہت ہی اعلیٰ مقام حاصل تھا. اور اس سچویشن کے اندر حضرت ابراہیم نے پرورش پائی، لیکن انہوں نے اپنی قوم کو جگایا اور انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا چیزیں ہیں جن کی تم عبادت کرتے ہو. اور قالو، انہوں نے کہا، نعبدو، ہم عبادت کرتے ہیں، اصناما، بتوں کی، فنظلو، اور ہمیشہ رہتے ہیں، لہا، ان پر، عاکفین، معتکف، یعنی کہ ان کے اوپر جم کے بیٹھ کے عبادت کرنے والے ہیں. وہ بھی سمجھ گئے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کس طرز عمل کے ساتھ پوچھ رہے ہیں، کس طریقے سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ کن چیزوں کی تم عبادت کرتے ہو. ویسے ہی انہوں نے جواب دیا کہ ہم بتوں کی پوجا کرتے ہیں اور ہم ہمیشہ کرتے رہیں گے اور اس پر ہی ہم متقف رہیں گے. قالا، تو کہا ابراہیم علیہ السلام نے، حل، کیا، یسمعونکم، وہ تمہاری بات سنتے ہیں، اذ، جب، تدعون، تم پکارتے ہو. اب یہ ایک ریشنل طریقہ تھا، ایک لاجیکل طریقہ تھا کہ ان کے شعور کو جگایا جائے، ان کی عقل کو اپیل کیا جائے، وہ خود سوچنے اور سمجھنے پر مجبور ہوں کہ ہم یہ کیا کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں. تو حضرت ابراہیم نے کہا، جن کو تم پوچھتے ہو، پکارتے ہو، کیا وہ تمہاری آواز بھی سنتے ہیں؟ او یا ینفعونکم، وہ فائدہ دیتے ہیں تم کو، او یا یضرون، یا وہ کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں تم کو. قالو، اب اس کا جواب ان کے پاس کوئی نہیں تھا کہ وہ سنتے ہیں ہماری پکار کو یا وہ ہمیں کوئی نفع نقصان دے سکتے ہیں. اس کے جواب میں انہوں نے کچھ نہیں کہا، بلکہ انہوں نے کیا کہا؟ قالو، جب کوئی دلائل نہ ہو تو پھر طرز عمل کیسا ہوتا ہے، انہوں نے کہا، بلکہ وجدنا، پایا ہم نے، آبانا، اپنے آبا و اجداد کو، اپنے باپ دادا کو، کذالک، اسی طرح، یفعلون، وہ کیا کرتے تھے. انہوں نے کہا، ہم کچھ نہیں جانتے ہیں کہ وہ ہماری باتیں سنتے ہیں، نہیں سنتے، نہ سنیں، وہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں تو کوئی بات نہیں، لیکن کیونکہ ہم نے اپنے آبا و اجداد کو اس کے اوپر پایا، اس لیے ہم تو یہی کرتے رہیں گے، کیونکہ ہم نے ان کو یہ سب کچھ کرتے ہوئے دیکھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، قالا، کہا ابراہیم علیہ السلام نے، افرأیتم، کیا دیکھا تم نے، ما، جو، کنتم، ہو تم، تعبدون، جن کی تم پوجا کر رہے ہو، انتم، تم، و آباؤکم، اور تمہارے باپ دادا، اقدمون، اگلے. تو حضرت ابراہیم دوبارہ سے ان کو شعور دلانے کی کوشش کر رہے ہیں. حضرت ابراہیم نے فرمایا، کیا تم غور نہیں کرتے ہو، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ جن کی تم پوجا کر رہے ہو اور تمہارے آبا و اجداد نے بھی جن کی پوجا کی، وہ کیا چیزیں ہیں، وہ کیا سٹیٹس رکھتے ہیں، کس چیز کے وہ مالک ہیں، کیا اختیار اور قوت ہے ان کے ہاتھ میں جس کی وجہ سے تم ان کو ان کی عبادت کیے جا رہے ہو، ان کے سامنے متقف ہو کر بیٹھے ہوئے ہو. اور یہ ایک طریقہ تھا شعور کو جگانے کا، آنکھیں کھولنے کا، عقل کو اپیل کرنے کا، جس کے ذریعے سے انسان جو قلب سلیم رکھتا ہے وہ ضرور سننے پر اور سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن پاک کو صحیح معنوں میں سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو ہمیشہ یاد رکھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے. اور جو واقعات اللہ تعالیٰ نے اس قرآن پاک میں بیان فرمائے ہیں، جیسے حضرت موسیٰ کا جو واقعہ ہم نے پڑھا ہے اور حضرت ابراہیم کا، ان سے جو اسباق ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہمارا سینہ کھول دے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا آمين تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا آمين وارحمنا، آمين أنت آمين مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا آمين تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. آمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين اللهم إنا أسألك الهدى آمين والتقى والعفاف آمين والغنى. ربنا آمين تقبل منا إنك أنت السميع العليم.
وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك آمين. رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم آمين. وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. آمين يا رب العالمين. آمين. السلام عليكم آمين. ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.